बेवकूफ़ है वो बाबा रामदेव जी। वो कह रहा है कि जन्नत का मतलब टखने से कपड़े को ऊपर करना। अरे बेवकूफ़, इसका मतलब जन्नत है। टखने से कपड़े को हम लोग ऊपर इसलिए ऊंचा पहनते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, कि आप टखने से कपड़े को ऊंचे रखें। आपका टखना खुला हुआ होना चाहिए, ढका हुआ नहीं होना चाहिए। टोपी नहीं पहनते, टोपी पहनते हो, दाढ़ी नहीं रखते, ये मूंछ कटवाते हो, वो बाबा जी बयान दे रहे। मुसलमान का मतलब मूंछ काट लेना, सर पर टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, इसका मतलब यही है जन्नत। क्यों जी? अल्लाह के नबी का फरमान है, इसमें साइंटिफिक एतबार से कई फायदे भी हैं कि आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। वरना हमारे नौजवान देख लीजिए, पैंट, बहुत से लोगों के तो पैंट कमर से नीचे भी चले जाते हैं, उनका दोनों का दोना पीछे का कुल्लर भी दिखता है, उनका पैंट नीचे, टखने से नीचे बिल्कुल जूते की भी जरूरत नहीं है, गंदी गंदी चीजें साफ करते हुए चले जाते हैं ताकि अब कपड़ा पाक रहे, साफ रहे, चलने में आपको अच्छा लगे। ये मसलहत भी है इसमें। वो कहते हैं कि जन्नत का मतलब टखने से ऊपर कपड़ा पहनना। मैं इसके ऊपर बितफसील अभी रिसर्च नहीं किया है, मैं तफसील के साथ बताऊंगा कि उनके जो जो एतराज़ात है। आज उचकती हुई निगाह मेरी पड़ी, चूँकि सफ़र बहुत लंबा सफ़र था तो मैं देख नहीं पाया, वरना आज ही मैं उनको बता देता। इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुसलमान का मतलब सिर्फ टोपी पहनना, मूंछ कटवाना नहीं है। अरे मूंछ तो हम इसलिए कतरते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, उर्फुल्लुहा व क़स्सुश्शवारी, मूंछ को कतरो और दाढ़ी को। नहीं, मुझे नहीं आती बंगाली। ये बीच में आप गड़बड़ मत कीजिए। देखिए, ये बीच में आप सोचा छोड़ देते हैं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो हम लोग मूंछ काटते हैं, दाढ़ी रखते हैं। मैं हिंदी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? नहीं समझ रहे तो गाना कैसा समझते? बेशरम रंग कैसे गाना समझते? पूछे जवानों को। अभी चला दीजिए गाना, देखिए सब भी डांस करने लगेंगे। अभी पठान मूवी चलिए, उसका गाना चला दीजिए, मजलिस लूट लिया, अभी देखिए सब डांस करने लग जाए। सब समझते, आप चिंता मत कीजिए। आजकल जितने भी वेब सीरीज आ रहे हैं एकदम पूरा, ये सब के सब जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। अब वो ज़माना वो नहीं रहा। अब पूरे भारत के अंदर में हिंदी उर्दू। मैं भी बांग्लादेश में करके आया। आपको ताज्जुब होगा कि 1 घंटा से पहले दिन जो मेरा बयान हुआ, मैं खुद डर रहा था कि क्या बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आपसे 2 गुना मजमा था वहाँ पे, यही टाइम था, तकरीबन यही टाइम था। 1 घंटा शायद 5 या ऐसे कुछ 1 घंटे के करीब मेरा बयान हुआ कुरान और इस्लाम के ऊपर में। एक भी बंदा उठ के नहीं गया। उन्होंने कहा कि यहाँ समझ में आ रहा है मौलाना, और वो लोग पूरे मजा लेके सुनते, बीच में बोलते भी हैं। वो लोग बीच में खूब जोश में आ जाते, नारा भी लगाते। हम लोग तो ठंडे नारा नहीं लगाते, पता नहीं किससे डरते हैं, मोदी जी से कि योगी जी से किससे डरते। वो लोग तो पूरे जोश में आ करके, वाह क्या कह दिया आपने, वाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मतलब पूरे, यानी जलसे का वो लोग अजीब तरह से वो लोगों का वो है जलसा सुनने का, पूरी बातें सुनते थे वो। बांग्लादेश जहाँ हिंदी बहुत कम, हमने कहा कि भाई रहस्य क्या है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मौलाना रहस्य आपको समझ में आएगा, आप 3 दिन के लिए आए ना, आपको पता चल जाएगा। तो यकीनन जब हम गाड़ी से दूसरे प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तो देखा एक चाय की दुकान है, टीवी पे एक फिल्म चल रही, गाना वो भी, और हम वहीं पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी हमारी स्लो हुई। सारे लोग बूढ़े सूढ़े सब बैठे हुए हैं, चाय हाथ में, ऐसे मुंह फाड़ के देख रहे थे। गौर से देख, ऐसे मुंह, क्या माजरा है भाई? देखे गाना चल रहा है, वो भी गाना वो बांग्लादेशी, बंगाली जुबान में नहीं, बंगाली जुबान आप लोगों की मादरी जुबान नहीं, हिंदी में, हिंदी का गाना, वो फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड का पतली कमर ऐसे कुछ बोल रहा था। कैसे समझ में आ रहा पतली कमर भाई? पतली कमर समझ में आ रहा है, पतली हदीस समझ में नहीं आ रही है।
واہ بھائی واہ. لیکن اب وہ نہیں رہا زمانہ. جتنے بھی نئے لڑکے ہیں سب گانا سنتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, سب کچھ اب سب چل رہا, سب سمجھ میں آ رہا. اس لیے مجھے قوی امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو یہ دو کام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام, اللہ نے اس دھرم کو پسند کیا. دوسرا یہ مسلمان آپ کا نام اللہ نے ہی رکھا. اگر کوئی میڈیا والا کہے آپ سے, خصوصاً مدرسوں میں گھس کر, ہمارے مدارس کے ذمہ دار خصوصاً ہمارے اساتذہ, اگر میری تقریر آپ سنتے ہیں, اگر کوئی میڈیا والا آپ کے مدرسے میں جاتا ہے, الیکٹرانک میڈیا والا مائک لے کر, اور یہ کہتا ہے کہ یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے, یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے, اسلام کے تعلق سے پڑھایا جاتا ہے, آپ لوگ یہاں پر مسلمان آتنکواد پیدا کرتے ہیں, آپ یہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں, تو اس کو کہو کہ ہم یہاں قرآن پڑھاتے ہیں, اور یہ قرآن وہ کتاب ہے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل کیا تھا. حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نزل علی قلبک تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے, اور اس قرآن کو حفظ کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے, اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے, فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِهِ اقْرَأْ وَارْتَقِي, حافظ قرآن سے کہا جائے گا. اگر جو غیر حافظ قرآن ہوگا لیکن قرآن سے محبت ہوگی, قرآن پڑھتا ہوگا, قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا, تو اس سے بھی کہا جائے گا, وہ بھی اس میں مراد ہے. فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِهِ اقْرَأْ وَارْتَقِي, جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسے پڑھو. کل قیامت میں مرنے کے بعد اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ دروازوں پر چڑھتا جا, بلندی درجات پر چڑھتا جا. بتاؤ میڈیا والو, تم آ گئے میڈیا مائک لے کر کے مدرسوں کی تحقیق کرنے کے لیے کہ تمہارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, اس قرآن کا کیا اسٹیٹس ہے. تم میڈیا کے ہاؤس میں بیٹھ کر کروڑوں روپے اس کا خرچ کر کے میڈیا چلاتے ہو. تمہارا مقام اور مرتبہ دنیا کی نظر میں بہت بڑا ہوگا, لیکن کل قیامت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا ہوگا تو یہی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ہوگا, ہمارے علماء کا ہوگا, حافظ قرآن کا ہوگا, عالم دین کا ہوگا. دنیا والوں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں اور مدرسے کے جتنے بھی ذمہ دار اراکین ہیں, اگر کسی کو شک ہو, اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہو, تو میں آپ کے اس جلسے میں بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 30 آپ کو بتا کر جاتا ہوں. All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. اس کا مطلب ہوتا ہے مائنورٹی کے لوگ, آپ مائنورٹی کے لوگ ہیں اس دیش میں, مسلمان, دلت, آدیواسی, یہ تینوں لوگ, آدیواسی, دلت ہیں, یہ تینوں دلت ہیں. ان کو اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی پسندیدہ زبان کے مطابق مدرسہ چلانے کا, کمیٹی کے تحت چلانے کا, ان کو بنانے کا بھارت کا سمویدھان اجازت دیتا ہے. اگر آپ کو کوئی آتنکواد کے نام پر جھوڑتا ہے, آپ کو کوئی آتنکواد کے نام پر اگر ڈراتا دھمکاتا ہے, تو اس کو کہو کہ اپنی زبان پر لگام دو. اللہ نے جس نے پیدا کیا ہمیں, وہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے, وہ سماکم المسلمین. تم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے, تم ہمیں کہو گے ہم آتنکواد ہیں, تم ہمیں کہو گے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم دے کر اپنے بچوں کو آتنکواد بناتے ہیں, تم کہو گے کہ اسلام دنیا کا برا مذہب ہے. وہ اللہ جس نے دنیا کو پیدا کیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. کون ہے اللہ؟ وہی جو تمہارا برہما ہے, وہی مسلمانوں کا اللہ ہے. ایکم برہما دتیو ناستے. برہما مینس
पैदा करने वाली ज़ात, अदम से वजूद में लाने वाली ज़ात को ब्रह्मा कहा जाता है। उसी ब्रह्मा को हम लोग अल खालिक बोलते हैं। इसी अल खालिक का रियल नाम, ज़ाती नाम अल्लाह है, अल्लाह नाम है, और उसकी सिफाती नाम एक अल खालिक है जो पूरी दुनिया को बनाता है। पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन? अल्लाह। और पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन? वही अल्लाह, वही ब्रह्मा। वो ब्रह्मा कहता है कि हमको इस दुनिया के अंदर कोई धर्म अगर पसंद है तो वो इस्लाम पसंद है। जब अल्लाह इस्लाम को पसंद करता है तो एक मीडिया वाले के कहने पर, एक न्यूज़ एंकर के कहने पर इस्लाम बदनाम थोड़ी ना होगा। बहुत कोशिशें की जाती इस्लाम को बदनाम करने की, करने दीजिए, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं। अपना अमल अच्छा कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के तरफ से भी आपके ऊपर रहम व करम की बारिश होगी।